বন্ধুরা, তাহলে তাহলে আবার চলে আসলাম আপনাদের কাছে নতুন কিছু নিয়ে। তো আজকে কি দেখা যায়, চলুন আজকে আমরা সোনু নিগমের উপর কিছু দেখি। আসলে কি জানেন তো, সোনু নিগম মানে মেয়েদের হার্ট থ্রব, মেয়েদের স্বপ্নের রাজা। ও মেরে স্বপ্নের কি সওদাগার, এরকম ব্যাপার। সোনু নিগম মানে এরকম। আমার না ছোটবেলা থেকে আমি যখন থেকে সোনু নিগমের সমস্ত গান টান শুনে আসছি, তো সোনু নিগমের একটা পোস্টার ছিল আমার ঘরে, আর বলতাম যে আমি সোনু নিগমকে বিয়ে করবো। এরকম প্রচুর মেয়ে আছে কিন্তু বলে তো এবারে সোনু নিগমকে বিয়ে করব। ইভেন একটা মজার কথা বলি, জানেন তো, সোনু নিগমকে আমার বর সোনু নিগমের প্রতি কিন্তু খুব জেলাস স্টিল নাও। তো সোনু নিগমের লাইফটা কিন্তু জানেন তো খুব স্মুথ ছিল না। সোনু নিগম একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তার বাবা খুব সুন্দর গান গাইতো, কিন্তু তার বাবা নাম করতে পারেনি। তো ছেলে ছোটবেলা থেকে গান গাইছে দেখে বাবা মার ইচ্ছা হয় যে ছেলেকে দিয়ে গান করাবে, এবং ছেলে সমস্ত গান নিমেষে তুলে ফেলতো। তো তারপরে যাই হোক, যখন একটু বড় হলো তখন বাবার মনে হলো যে না, আমার ছেলে পারবে, চেষ্টা করে দেখি একবার। আমার যখন হলো না, তো ছেলেকে নিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি। চলে আসলো বাবা আর ছেলে কলকাতায়, কলকাতায় না, মুম্বাইতে চলে আসলো। আসার পরে তাদের কিন্তু থাকার কোনো জায়গা ছিল না, খাবার তেমন কিছু পয়সাও শেষের দিকে আর হাতে ছিল না। এরকমও দিন গেছে যে মুড়ি চানাচুর মাখা, এক প্যাকেট মুড়ি চানাচুর মেখে দুজনে ভাগ করে খেয়েছে। এরকম দিনও গেছে, এর কাছে আছে ওর কাছে আছে, এ ফিরিয়ে দিচ্ছে ও ফিরিয়ে দিচ্ছে, এরকম করে করতে 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 যাই হোক ব্রেক পায়। এবং সেটা অনেকটাই এসছিল হচ্ছে আমাদের গুলশান কুমারের হাত ধরে। তো যাই হোক, এবারে চলে একটা দুটো গান দিয়ে চলতে 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 সে আজ কোথায় পৌঁছে গেছে আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু তার গানের ভ্যারাইটিস কিছু বলার নেই। কি গান পারে না। চলুন আমরা একটু একটু করে দেখিনি গানগুলো। চলুন দেখি কি কি গান আছে। আমরা ফার্স্ট ট্র্যাকের উপর একটা দুঃখের গানকে কি সুন্দর ভাবে গাইলো, কি অদ্ভুত প্রেজেন্টেশন, কি অদ্ভুত গান। এই গান তো সবার মুখে 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 ছড়িয়ে পড়েছে, ভীষণ হিট হয়েছিল। চলুন শুনি। Would you want to go your hands? 1, 2. Till there. ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो न करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल।
saves the world saves man, man saves the heart saves. दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। आशिक है ये जो नहीं, दिल पे मेरा जोर नहीं। आशिक है ये जो नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो न करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। এবারে কি বলবেন? বাংলা গান শুনবেন নাকি একটা সোনু নিগমের গলায়? চলুন শুনি একটা। ধনুধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা। সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে। ওধার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি।
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়, কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র, আকাশ তলে মেশে এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাথী, খুঁজে খুঁজে ঘাহে পাখি, উড়িয়া আসে অলে, খুঁজে খুঁজে ধে তার ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, আমার জন্মভূমি। মায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি পক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। কেমন লাগলো? চলুন এবারে শোনা যাক বর্ডার সিনেমার গান, যেটা সম্বন্ধে তো আপনাদের নিশ্চয়ই কিছু বলতে হবে না। সেনাবাহিনী যারা আমাদের রক্ষা করে, তাদের উদ্দেশ্যে, তাদের সম্বন্ধে, তাদের জীবন নিয়ে অসাধারণ সেই গান। চলুন। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो
पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। हो गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। রোমান্টিক, চলুন না এবার একটু রোমান্টিক গান শোনা যাক। আজ সোনু নিগমের রোমান্টিক সম্বন্ধে কি সত্যি কিছু বলার আছে? না, শুধু চোখ বন্ধ করে অনুভব করুন আর শুনুন। চলুন আমরা হারিয়ে যাই খানিকক্ষণের জন্য। I always wake up with lots of gratitude to God. Thank you, my Lord, for giving me such a wonderful life. This song is so romantic that this has changed the lives of a lot of people in the world. And I'm telling you, आज यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस गाने की वजह से पैदा हुए होंगे। तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, दिल पे अब तो कोई जोर चलता नहीं, जादू है कैसा दिल की लगी में डूब गया हो। प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। पास बैठो जरा जो तो इकरार करो। गाओ मुझे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना। ओ, ला 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 ला। ओ, ला 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 ला। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है। तुम्हारा ही ख्याल है। ओ, ला 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 ला। ओ, ला 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 ला। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम, आसमां ये हाय, मैं ठहरा रहा, धड़का ये ओ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना। क्या ये मेरा पहला 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 Oh
मेरे हाथ में सारी जन्नतें. Wonderful, wonderful. I know you guys are too far, but still you're trying to sing very good. Thank you very much, Bangladesh. मेरे हाथ में सारी जन्नतें. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो. तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यारों में हो जाऊं फना. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो. जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम. जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर. तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो. কেমন লাগছে? এবারে এবারে দেখুন আপনারা দর্শকদের কিভাবে মাতাতে পারে, কিভাবে দর্শকদের মনের মধ্যে ঢুকে দর্শকদের নাচিয়ে কি হই হুল্লোড়, কি আনন্দ, কিভাবে দর্শকদের মাতাতে পারে দেখে নিন নিজেরাই. আমি জানি আপনারাও হয়তো কেউ কেউ লাইভ শুনেছেন, দেখেছেন, তাও আরেকবার দেখে নিন. চলুন. चलिए मस्ती. प्यार हुआ इकरार हुआ, जीना यहाँ मरना यहाँ. इन बाहों को इन राहों को छोड़ के चलिया जाए कहाँ. माना दिल तो है अंधारी, ये आवारा ही सही. अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं. हर जन्म में रंग बदलते, बाबों के पर्दों पे हम खिलते. हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे. हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. तालियां! Brilliant audience! You have listened to a lot of good songs. Now मस्ती. दिल का भंवर करे करे पुकार, जब प्यार किसी से होता है. जिया ओ जिया कुछ
भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही और झूठा ही सही। हर जन्म में रंग बदलेंगे, ख्वाबों के पर्दों पे हम खिले। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। 1 2 3 नहीं, एक मिनट। आज यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, तो याहू की आवाज ऐसी आनी चाहिए कि पूरी दुनिया में आवाज है। 1 2 3 4 2 3 4 आजा आजा अल्लाह अल्लाह हो आजा 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 हो आजा आजा। I can, because there's so much noise on the stage, but I can see the faces. I can see him actually doing something over there. Aja, back there. आजा आजा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो आजा आजा हो आजा आजा हो आजा हो हसीना जुल्फों वाली जाने जा, चाहे मुझको जंगल गहरे सारा जहां। अरे महफिल को फिरे याहू दिल करे, महफिल को फिरे याहू दिल करे। बदन पे सितारे हर जन्म रंग बदले, ख्वाबों के पर्दों पे हम खिले। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओ मेरे सब आई रुत मस्तानी कब बीती जाए जिंदगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ओ पीछे वाली ऑडियंस कब गाएगी तू। ओ जज शिव शंकर काटा लगे न कंकर, चाहे कुछ कर ले जमाना। मेरे जीवन साथी मेरे सपनों की रानी, जिंदगी सफर है सुहाना। हो कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओ मेरे दिल के चैन। शाबाश, मेरा तो मन करे कि मैं वहां पे कूद जाऊं, कूद जाऊं। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओ कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए, ओ चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हर जन्म में रंग बदल गए, ख्वाबों के पर्दों पे हम खिले।
बचना लो मैं बचना लो मैं हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना लो मैं हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी आदा है यारों से जुदा Everybody hands up in the air What a lovely sight I hope the video is taking this तुझको ही बताना है ये वादा रहा ओ मेरी चांदनी हर जन्म रंग बद प्यारों के पर्दों पे हम खिलते राही प्यार के फिर मिलेंगे हम राही प्यार के चल रे चल रे चल रे हम राही प्यार के फिर मिलेंगे और मस्ती I want you to give a very, very big hand, first of all, to our wonderful musicians over here. They are the reason why I'm being able to perform here with such freedom. A big hand to my family, our lovely musicians, and the wonderful team of technicians over here. Thank you so much for all the support and all the love, हमारी पूरी family. अब क्या है कि अब जो मैं गाना गाने वाला हूँ, इसे अगर मैं अकेला गाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा. अगर म्यूजिशियन साथ में बजाएंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा. जब तक ऑडियंस में मौजूद एक एक लड़का लड़की पापा मम्मी चाचा चाची भैया भाभी अंकल आंटी दादा दादी नाना नानी फूफा फूफी ताया ताई ताली नहीं बजाएंगे शोर नहीं बजाएंगे और थोड़ा डांस नहीं करके तो मजा देगा. बोलो तैयार है तैयार है 1 2 3 4 नजरिया क्यों नोड़ तू चुनरिया तुझ लगे ना नजरिया और चुनरिया दिल चुन गाहे दिल पे दिल गाहे दिल पे गिराए पिजुरिया पिजुरिया
तौबा तेरा इतना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा, तेरा होने जैसा तन तेरा, बोला बन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। ओ सुनवा के रे गुजरिया, यही बोले है जगरिया, सुनवा के रे गुजरिया, बोले ये डगरी, लच के कमारिया तू छली के लगरी, बचरी लच के कमारी चल जा करिया की लूटी रो डगरिया, वो तुझे लागे ना नजरिया। म्यूजिक का मेरा तालियां और मैं 1 2 3 4 तुझे लागे ना नजरिया, क्यों ना उड़ तू चुनरिया, तुझे लागे ना नजरिया, क्यों ना उड़ तू चुनरिया, तुझे लागे ना नजरिया, तुझे लागे ना नजरिया, चुनरिया। दिल चिल रहा है, दिल में गिरा है, बिजुरिया बिजुरिया, दिल चिल रहा है, दिल में गिरा है, बिजुरिया बिजुरिया, दिल चिल रहा है, दिल में गिरा है, बिजुरिया बिजुरिया, दिल चिल रहा है, दिल में गिरा है, बिजुरिया बिजुरिया, दिल चिल रहा है, दिल में गिरा है, बिजुरिया बिजुरिया। দেখুন, এবার আপনাদের সঙ্গে আমি একটা খুব সিরিয়াস আলোচনা করব। আমাদের বর্তমান সময়ে এই সিনেমা জগতে, গানের জগতে যে সমস্ত টামাটোল চলছে, যে সমস্ত মানে বর্বরতা চলছে, তো সেখান থেকে নানান রকম ভাবে ওখান থেকে নানান কথা উঠেও আসছে নানান জনের সম্বন্ধে। ঠিক সেরকমই সোনু নিগম সম্বন্ধেও, সোনু নিগমের সাথে প্রথমে বলে নি, সোনু নিগমই কিন্তু প্রথম মানুষ যিনি সঙ্গীত জগতেও যে এরকম নেপোটিজম এবং আপনি ঠিক না হলে আপনার গান গাইতে দেব না, সোনু নিগমের নিজের জীবনেও এরকম প্রচুর ঘটেছে। ওকে দিয়ে গান গাওয়ানো হয়েছে, তা সত্ত্বেও সেই গানগুলোই আবার অন্যদের দিয়ে গাইয়ে ও জানেই না ওখান থেকে বাদ গেছে। ইভেন এরকম হয়েছে, একটা মানে নতুন মেয়ে, তার সাথে একটা গানও ক্যাসেট করতে গেছে, হঠাৎ করে বলছে যে হবে না, কি ব্যাপার না, এ বলছে ওর দোষ, ও বলছে ওর দোষ। ইভেন এরকম বলেছে ওই বাচ্চা মেয়েটা নাকি ওর সাথে গান গাইতে চাইছে না। বুঝতে পারছেন? এরকম অনেক হয়েছে, সমস্ত কিছু রেডি হয়ে গিয়ে ওকে সেখান থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। ও কিন্তু এর শিকার, এবং ও কিন্তু প্রথমে বলেছিল যে সঙ্গীত জগতে মাফিয়া আছে এবং সেই মাফিয়া হচ্ছে সাংঘাতিক। সেই মাফিয়ারা নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের জীবন শেষ করে দিতে পারে। তো যাই হোক, এখানে এই সমস্ত কারা মাফিয়া, কারা কি, কারা নেপোটিজমের বিরুদ্ধে, এই সমস্ত নিয়ে বিভিন্ন জনের সম্বন্ধে, বলিউডেরও বিভিন্ন জগতের মানুষদের সাথে সম্বন্ধে নানান রকম কথাবার্তা আমরা শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। তো অনেকেই
নিজে থেকে এগিয়ে এসে প্রমাণ দিচ্ছে না। সোনু নিগম সম্বন্ধে যেরকম উঠেছে যে কিছু পাকিস্তানি মানুষের সাথে ওর ফটো দেখা গেছে, কিন্তু সেখান থেকে তো ওর সম্বন্ধে সেই নিয়ে কথা উঠেছে, তাহলে ও কি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে রয়েছে? সেখানে কাল পরশু দিনের একটা ইন্টারভিউতে একজন জার্নালিস্টের সঙ্গে ওর ইন্টারভিউ হয়, এবং দুবাই থেকে। ও কিন্তু এই সমস্ত ডামাডোলের জন্য এখন কিন্তু সঙ্গীত জগৎকে নমস্কার করে দিয়েছে। ও কিন্তু এখন প্রায়ই নতুন কোনো গান গাইছে না, নিজে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছে। তো এখন এই মুহূর্তে দুবাইতে আছে। ওই মেয়েটির সাথে ইন্টারভিউ হয় এবং মেয়েটি তখন ওকে এই প্রশ্নটি করে যে আপনার সাথেও তো এরকম ওদের ছবি দেখা গিয়েছে, তো আপনি কি বলছেন? আপনারা নিজেরাই দেখে নিন সোনু নিগম কি বলেছে। ও কিন্তু ওর নিজে যে কতটা ঠিক কি না ঠিক, আমি বলবো ঠিক, আপনারাও বলবেন ঠিক। একবার শুনে নিন, নিজের মুখে দেখে নিন ও নিজের সম্বন্ধে নিজে কি বলেছে ইন্টারভিউতে। 2003 was the year when Kal Ho Na Ho came, and he had that very 2004 में आया था, I think, if I'm not wrong. रिलीज हुआ होगा, पर आप काम तो 2005 में मुझे I got national award for that, my first and last national award. So I remember 2004. हाँ, so आप ठीक बोल रहे हैं, बोलिए. Did it have anything to do with the fame you got after हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी? ये उसके पहले की घटना है जो हुआ था मेरे साथ में। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा होता तो मुझे सडनली मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, and I just looked around me कि मैं क्यों रो रहा हूँ. So it happened before that, and I told my family and so friends let also. me also ask you, there have been charges that have been made against you कि भूषण कुमार ने एक वीडियो कहा था जिसमें आप प्रोटेक्शन दिलवाने वाले थे उनकी फैमिली को, और तो ये आपका पहली बात तो उसका नाम अबू सलीम नाम था, अबू सलीम जो मैंने कहा था। अच्छा, देखिए जो मैंने कहा व्लॉग में वो मैंने कहा व्लॉग में, and you have to just grant me that much of intelligence that I will never claim anything for which I don't have a backup or explanation, or if I have no defense. I have a proper backup, a proper defense for it, and a proper explanation. When asked, it will be given, not on this forum. But as an admirer of Sonu Nigam, as a fan, as a journalist, I want to ask you, what is your connection with the people who have connections with the, terrorism? See, life is not so simple. There are many layers to life. Lot of layers to life. So you're not denying that you have links with them? Not at all. Not at all. I'm not denying. And the thing is, let me tell you, मेरे पास मैं जिन कंसर्न लोगों से जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बहुत पहले कर चुके हैं। आज से 20 साल पहले बात कर चुका हूँ। ये सब बात क्लियर है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ, समझे? तो आजकल आपकी रीसेंट कुछ पिक्चर्स आई हैं, और वो पिक्चर्स हैं with people like people that the government has now sort of blacklisted, Rehan Siddiqui and company. These are anti-India. On the one side, you're seen as a right winger, very free with your views. I'm not right winger at all. I'm in the center. Okay. I do not appreciate people calling me right winger, left winger, because you can be in the center somewhere. I'm in the middle. I don't appreciate. Okay, but do you like associating yourself with people who have an anti-India position, because these people have made statements against India, the situation in Kashmir, they support terrorism, they call the Indian army as an occupier. Tony Ashai and this gentleman, Mr. Siddiqui, these people have, not Tony Ashai, but Siddiqui has been banned, and he has his Indian counterparts also who've been banned, but there are pictures of yours with them. Is making money, doing concerts with them above your patriotism for your country? The thing is, you have got to know about Tony Ashai now, 3 days back, right? I have known him from 2006
We had toured together, and Talat Aziz ji was the promoter of the Indian partner of those people. Tony Ashai has been like a friend to me. I do not know because I don't go on Twitter. I don't go on social media to check who's writing what. It came as a revelation to me 2 days back that this is all that he has been writing about India, and he had this name Indian American. Then somebody pointed out to him, so he started writing Kashmiri American. Okay, now look at the irony of situation. Atif Aslam, he had a very nice experience with him when we were touring in America. This is about before all these things started between India and Pakistan. Okay, now I cry on television. Atif Aslam messages me, "Bhai, I understand the pain of losing your mother." Ye hai, okay. Now, when you banned Pakistani artist from being in India, he went on Twitter and he ranted about India. Okay, openly he said, "I'm against India." He said that. Have you guys stopped playing his song on the radios? Please tell me. Have you guys done that? If you have done that, I am going to fold my hands and say sorry. Have you asked the radio stations? आप क्या कह रहे हैं? Should we call them all back? Should we call them back? मैं कह रहा हूँ, ये डबल गेम नहीं खेल सकते आप ना. आप जो हो गया वो यहाँ पे कर रहे हैं. If there is a person whom I have known on a personal level who never showed that trait to me, how can you hold me responsible or Shah Rukh Khan responsible for that? We didn't do any alliance with him in terms of for anti-India. We know hundreds of people who have anti-India stands. You must be knowing so many, maybe in Singapore or in America or in England, there are people who have anti-India stand. We Indians have anti-Pakistan stand. But when we go abroad, you're working with people from various countries, from various nations. You cannot implement Indian law on US soil. Why are you putting Rocky and Darshan, the promoters who have worked with Rehan Siddiqui, why have you banned them? What is the proof? ये जो boycott, banning, ये जो चीज है ना, I don't appreciate that thing. You first bring me the proof. What have they done? You're talking about the Indian counterparts. I'm telling you the name. So you're saying calling the Indian army as an occupational force in Kashmir no, Navika ji, is correct. हमें उनके साथ भाईचारा निभाना चाहिए. We should be friends. We should do business together. Because money is a bigger uniter than your dharti, your soil, your country. No, I don't. First of all, let me tell you, I don't believe in patriotism, and I don't believe in religion, first of all. For me, I am a human being first, okay? Patriotism is the biggest ego, and religion is also a very big ego. So I don't believe in all that. First of all, I am an Indian. I have always been on the side of India. I have openly supported Modi. I love Yogi Adityanath. I love Amit Shah. I mean, people over here who are working, the composers and the music and the film directors, उनके लिए word क्या use करते हैं? हमारे इंडिया के लोग नीच. जाइए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं नाम दे लूंगा आपको. ये दो लोग, एक कंपोजर है और एक फिल्म डायरेक्टर, उसने यूज किया. ऐसा नीच गृह मंत्री आज तक कभी नहीं आया. ये देशभक्त है, क्योंकि ये देश को गाली नहीं दे रहे, पर ये देश के जो चला रहे हैं उनको गाली दे रहे हैं. नीच वो नीच. Let's be fair. My country is my country first. I understand that. But that doesn't mean I have to hate every country. I don't have to hate every country. The people who have opinions against my country, अब हमें मालूम पड़ गया, अब हम नहीं काम करेंगे. उसका गारंटी मैं कैसे ले सकता हूं कि वो आगे क्या करने वाला है? So you're saying आज के बाद, now that you know these public stand of these people, now you will not engage with them. I'm all right. I'm all right about the past, because you're right. You don't go to their site. But now the atmosphere since last 1 year has been such that these people have come out even more vociferously against Kashmir and against India. Now that you know their position, will you publicly say you will not associate with them, not do business with them? हमको कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा नबिका जी. I think people sensible. मैं हमेशा कह चुका हूँ, if you are sensible, you should not be told what to do. The people should not say dictate. तूने क्यों किया? ये क्या होता है? ये फिर वही बात हो जाती है, फिर रियलिस्टिक बात. जिसके पास, अगर किसी के पास लिखने की पावर आ गई, तो वो फिर ये बोल रहे हैं. You must understand, we are sensible people. We will not put our face in shame working with people who are so notorious in our country. But
पहले की बात के लिए आप शाहरुख खान को गाली कैसे दे सकते हैं भाई? नहीं, गाली कौन दे रहा है? We are saying we are giving the benefit of doubt, but we are saying that will you publicly denounce your ties henceforth? That इतना तो पूछना बनता है. तो आपको मैंने कह दिया ना, of course we, but the thing is, I'm absolutely against us tainting Rocky and Darshan as anti-Indians. No, I know them from the last 27 years. They are the loveliest people that I know. You cannot taint them as anti-Indians without any proof. Give me the proof, then I'll tell you. क्या proof है? They are Well, making. that's a letter written by the Minister of State for Home Affairs. I think the onus is on him to give you the proof. किसी बच्चे को भी आप रो रहा है बच्चा, रो रहा है ना, इसको आप सुर में कर सकते हैं. आप ऐसा भी कर सकते हैं. बच्चे के रोने को आप सुर में कर सकते हैं. अगर आप देख रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स गाने गा, দেখে নিয়েছেন, তাহলে এবার মনের থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের সংশয় দূর হয়েছে যে সোনু নিগম কোনো সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাহলে কি হলো? কোনো রাগ নেই তো সোনু নিগম সম্বন্ধে? আরো অনেক শেড আছে, আপনাদের এত শেড তো দেখানো সম্ভব না, আপনারা নিজেরাও জানেন, যারা সোনু নিগমের ফ্যান তারা জানেন। তো চলুন, ঠিক আছে, এইটুকুই রইল আজ আপনাদের জন্য। এটুকু দেখেই মনে শান্তি পান, আনন্দে মেতে উঠুন, সমস্ত রকম অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলুন। যেই যেই শেডগুলো আমি দেখাতে পারলাম স্বল্প সময়ে, সেই সেই অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তুলুন। আমি আবার হাজির হয়ে যাব আপনাদের কাছে, আপনাদের সঙ্গে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজ তাহলে আসি, বকবকটা থামাই কি, তাই তো? নমস্কার। আর একটা কথা মনে করিয়ে দিই, সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্টস, ভিউয়ার, দেখুন 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 ভিডিওগুলো প্লিজ দেখুন, একটু সময় ধরে, একটু ধৈর্য ধরে দেখুন, সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। তাহলেই প্রতি মুহূর্তে পেয়ে যাবেন আমার নতুন ভিডিও।